बे समाव बुंनांगोन दि मैया थैयो आगानाव मानसिया थैयो खुगायाव आरो बेनिख्रुइबो देरसिन खौराङा जाहैबाय एबा बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमानि गेजेराव सासे बांलादेशी ओंखारदों आरो बेखौ नों आंहा फोरमायनाय बाथ्रा नङा एबा बुंनाय बाथ्रा नङा एबा बानायनाय बाथ्रा नङा बेखौ गावनि खुगाजोंनो गावसोरनि बाङालि भाषाजोंनो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बिथाङा गावनि रावजों एबा गावसोरनि बाङालि भाषाजों एबा रावजों बिथाङा फोरमायदों दि तुमराओ बांलादेशी आमराओ बांलादेशी। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। थारैनो सासे बिथाङा बांलादेशी नामा आरो बिथाङा बांलादेशीबा बिटिआरनि सासे मैखोम मावफुं सोद्रोमा माबोरै जानो हाखो आरो बिथांनि सायाव नोजोर होगोन ना होआ एबा बिथांनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन ना जाया, जेराव रायजो सरकारा बांलादेशीफोरनि सायाव गोबां माने नोजोर होयो नाथाय जोंनि बिटिआर सरकार थामहिनबा आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बिथांनि सायाव बा प्रमोद बर' बिथाङा बिथांनि सायाव मा फोरमायगोन बेखौ समजोंसो लोगोसे मिथिलांगोन। जेराव बिथांनि बे बुंनाय रावा रायजोनि गोबां माने खौरां बिजोङाव गोसारदों। थारैनो बिथाङा सासे बांलादेशी नामा आरो बिटिआरनि सासे मैखोम बिबानगिरि मावफुं सोद्रोमा महरै माबोरै बांलादेशीब्ला बिथाङा जोंनि बिटिआरनि सासे मैखोम दैदेनगिरि जानानै दं। जेराव सावस्रि बिफान बिथाङा सासे गोख्रों मोनसे गिदिर डिपार्टमेन्टनि मावफुं सोद्रोमा। थारैनो बिथांनि बे खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावा सैथोब्ला बिनि सायाव आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा मा राहा लागोन आरो बिथांनि सायाव नायबिजिरनाया जागोन ना जाया बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन। दानिया फैदो अरुप कुमार दे बिथाङा जे गावनि रावजों माबोरैहाय गावखौ बिथाङा बांलादेशी होनना फोरमायना लादों, जेराव बिथाङानो मोनसे समनिफ्राय गोलाव समनिफ्राय थांनाय जेब्लानिफ्राय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जादों बिथाङा बै समनिफ्रायनो बांलादेशीनि बाथ्राखौ लानानै गोबां बिथाङा राजखान्थि गेलेबोदों। हिन्दु मुस्लिमनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा गोबां दान्थे बिदान्थे खालामबोदों आरो बिथांनि बागै गोबां माने बिथांनि सायाव जों खौरां मोनबोगासिनो। नाथाय फिन आरोबाव बे समाव बिथाङा गावनि खुगाजोंनो गावसोरनि बाङालि रावजोंनो बिथाङा फोरमायदों दि तुमराओ बांलादेशी आमराओ बांलादेशी होननानै आरो बे बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो बिटिआर सरकारा बे समाव बिथांनि बेफोरबायदि बुंनाय रावखौ लानानै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा माबायदि बिथांनि सायाव नोजोर होगोन माबायदि बाथ्रा बुंगोन जों बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन। दानिया फैदो बिथांनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनाय रावखौ एबा ससे क्लिप्सखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनि। তোমরা বাংলাদেশি আমরাও বাংলাদেশি তোমরাও বাংলাদেশি আমরাও বাংলাদেশি তোমরাও বাংলাদেশি আমরাও বাংলাদেশি দেখবা তোমার নোটিশ করো ফেসবুকে আমি যে বাংলা কই বা বাংলা মানে মানুষের নিজের ব্যাপারে কথা কই অন্য কোনো লিডারে কিন্তু পাই ওই বউ তো নিজের ভাষায় কথাতে আমার ভালো লাগতো এলেই বললাম বাংলায় খুব ভালো হ্যাঁ জানি এই না আপনি না জানলে ওইটা ফুটা ভাঙা এটা কয় না এটা আরো বেশি হাস্যকর হয়ে যায়। আপনি যেটা কইতেছেন সবাই বুঝতেছে, ছোট বড় সবাই বুঝতেছে। এটা বুঝুন ভাষা একটা ছবি একই ভাষার মানুষ। আমাদের তো আগের হিসাবে লিখেছি দেখতে গেলে তো বাংলাদেশ থেকে এসছে না, তো সবারই একই। তো কথাটা বললাম সবাই তোমরাও বাংলাদেশি আমরাও বাংলাদেশি এটা মানে যাইতে পুরানো চলে নতুনের না পুরানো। সেই হিসাবে একটা সুন্দর একটা পরিবেশ ভালো লাগছে। কালকে 100টা মাত্র আমার বাড়িতে রাত্রে কথা বলছে, তো এইখানে এই পরিবেশ হওয়ার পরে নাচ গান দোয়া দেখবা তোমার নোটিশ করো ফেসবুকে আমি যে বাংলা কই বা বাংলা মানে মানুষের নিজের ব্যাপারে কথা কই অন্য কোনো লিডারে কিন্তু পায় না ওই বউ না। তো নিজের ভাষায় কথাতে আমার ভালো লাগতেছে এলেই বললাম যে বাংলায় আগে খুব ভালো হ্যাঁ জানি এই না আপনি না জানলে ওইটা ফুটা ভাঙা এটা কয় না এটা আরো বেশি হাস্যকর হয়ে যায়। আপনি যেটা কইতেছেন সবাই বুঝতেছে, ছোট বড় সবাই বুঝতেছে। এটা বুঝুন ভাষা একটা ছবি একই ভাষার মানুষ। আমাদের তো আগের হিসাবে লিখেছি দেখতে গেলে তো বাংলাদেশ থেকে এসছে না, তো সবারই একই। তো কথাটা বললাম আর কি সবাই তোমরাও বাংলাদেশি আমরাও বাংলাদেশি এটা মানে যাইতে পুরানো গেলে নতুনের না পুরানা। তো সেই হিসাবে একটা সুন্দর একটা পরিবেশ ভালো লাগছে। কালকে 100টা মাত্র আমার বাড়িতে রাত্রে কথা কইছে, তো এইখানে এই পরিবেশ হওয়ার পরে নাচ গান দোয়া তো কথাটা লাইটটা চেঞ্জ